अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, वीडियो थंबनेल पर आपने 3 तस्वीरें मुलाहज़ा की हैं। ये तीनों हज़रात ने इफ़्तारी के टाइम के हवाले से अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। इनमें से एक तो फ़िक़्ह जाफ़री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनके ख़्याल में इफ़्तारी लेट करनी चाहिए, क्योंकि कुरान ने कहा है सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल-लैल। कुरान ने अल-लैल का लफ्ज़ बोला है, और अल-लैल का इतलाक़ होता है कि जब तारीकी छा जाए, अंधेरा हो जाए। तो लिहाजा इन्होंने इस बात को बयान किया कि ताख़ीर से इफ़्तारी करनी चाहिए, जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरे साहिब हैं कि जो शायद फ़िक़्ह हनफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ख़्याल में यही बात है कि ताख़ीर करनी चाहिए। अल-लैल का लफ्ज़ कुरान ने बयान किया है। और तीसरे हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, कि जिन्होंने एक तो इस बात को एंडोर्स किया कि ताख़ीर में कोई हरज नहीं है, ताख़ीर हो जाए 2-4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट तो कोई बात नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को भी वाज़े किया एक हदीस की रोशनी में कि एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को वईद सुनाई है कि जो इफ़्तारी में जल्दी करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग अज़ान होते ही इफ़्तारी कर लेते हैं, खजूर हाथ में पकड़ी होती है, इधर से अज़ान हुई, इधर इफ़्तारी कर ली, तो ये लोग जो है ना, ये सही नहीं कर रहे। तो मैं इस मसले पर कुरान और अहादीस की रोशनी में आपके सामने थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। तो मसला ये है कि इफ़्तारी का टाइम कब होता है। तो इफ़्तारी का टाइम होता है कि जब दिन ख़त्म हो जाए, यानी सूरज ग़ुरूब हो जाए या रात का आगाज़ हो जाए। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही फ़रमाया है सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल-लैल, कि तुम रोज़े को मुकम्मल करो रात तक। इलल-लैल का लफ्ज़ कुरान ने बोला है। और रात का आगाज़ कब होता है? रात का आगाज़ होता है सूरज के डूब जाने से। इस बात पर तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। लुग़त अरब में भी इस बात को वाज़े किया गया है। अगर आप अल-क़ामूसुल मुहीत उठा कर देखें, लिसानुल अरब जो अरबी की सबसे बड़ी डिक्शनरी है, आप उसको पढ़ कर देखें तो उसमें यही लिखा है कि रात का आगाज़ होता है सूरज के डूब जाने से। तो लिहाजा रात तक कुरान ने कहा है रोज़े को पूरा करो। और कुरान ने यहाँ पर एक अजीब बात यह है, ग्रामेटिकली अगर आप देखें, इलल-लैल का लफ्ज़ बोला है। कुरान ने ये नहीं कहा कि सुम्मा अतिम्मुस्सियामा हत्तल-लैल। तो कुरान ने हत्ता का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि इला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और ये इला का लफ्ज़ भी इस बात का इशारा है कि रोज़ा इफ़्तार करने में ताजील, यानी कि जल्दी करनी चाहिए, कि जूँ ही रात का आगाज़ हो तो इंतहा उसकी क्या है रोज़े की, कि जब दिन ख़त्म हो जाए, सूरज डूब जाए और रात शुरू हो जाए तो रोज़े की इफ़्तारी का टाइम हो गया है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेशुमार अहादीस के साथ इस आयत की तफसीर बयान की है। और ज़ाहिर बात है कि जब हदीस आ जाए तो फिर मेरी और आपकी बात की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, फिर तो लुग़त की भी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। अगरचे यहाँ पर लुग़त भी इसी बात को साबित कर रही है कि सूरज डूबने के साथ ही रात शुरू हो जाती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में भी इस बात को सराहत के साथ और वजाहत के साथ बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1954 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1100 है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसको रिवायत करते हैं कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अक़बलल-लैलु मिन हाहुना व अदबरन-नहारु मिन हाहुना व ग़रबतिश-शम्सु फ़क़द अफ़्तरस-साइम, कि जब रात इधर से आ जाए यानी मशरिक़ से, और दिन इधर चला जाए यानी मग़रिब की तरफ, और सूरज डूब जाए, व ग़रबतिश-शम्स, आपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए कि सूरज ग़ुरूब हो जाए, इसलिए कि रात के आने और दिन के जाने की अलामत क्या है? सूरज का डूब जाना। उसके बाद आपने फरमाया फ़क़द अफ़्तरस-साइम, तो रोज़ेदार ने रोज़ा इफ़्तार कर लिया, यानी कि उसका टाइम हो गया। इसी तरह एक और हदीस है, ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1955 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1101 है।
حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو جب سورج غروب ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک بندے سے کہا کہ قم فجدح لنا، کہ جاؤ اور ہمارے لیے ستو تیار کرو تاکہ ہم افطاری کریں۔ اس بندے نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ لو امسیت لنا، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، شام ہو جائے، ابھی تو دن کی روشنی ہے، تو تھوڑا سا تاخیر کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، انزل فجدح لنا، کہ جاؤ سواری سے اترو اور ستو تیار کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے 4 مرتبہ اس بندے کو یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر ستو بناؤ، ہم افطاری کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بندہ آگے سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی تو روشنی ہے، ابھی تو دن ہے، ابھی تو تھوڑی سی تاخیر کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی، بلکہ آپ نے یہی فرمایا کہ یہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، سورج ڈوب جانے سے ہی افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی حدیث آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر چلا جائے تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کہ اس کا ٹائم ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جو علامت ہے رات اور دن کی، وہ ہے سورج کا ڈوب جانا، کہ سورج ڈوب گیا تو اس کے فوراً بعد ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جب تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، سرخی ادھر سے ادھر چلی جائے گی تو پھر رات شروع ہوتی ہے، تو یہ بات نہ اس کو لغت سپورٹ کرتی ہے اور نہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی تقویت اور کوئی سپورٹ ملتی ہے۔ اور اگر یہی بات ہو کہ تاریکی چھانے پر رات ہوتی ہے تو پھر ہم صبح جب سحری کرتے ہیں تو سحری تو ہم روشنی ہونے سے بہت پہلے کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سحری جب بند ہوتی ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے اور اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ اندھیرا 1 گھنٹے تک باقی رہتا ہے۔ تو اگر یہی بات ہے کہ رات کی علامت تاریکی ہے اور دن کی علامت روشنی ہے، تو پھر تو ہمیں صبح روشنی ہونے تک سحری کھاتے رہنا چاہیے، لیکن صبح سحری کے وقت ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ تاریکی چھا جانے پر افطاری کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی فقہ جعفری کا مطالعہ کریں، من لا یحضرہ الفقی، جو ان کی اصول 4 میں سے ایک کتاب ہے، اس میں امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے تو افطاری حلال ہو جاتی ہے اور نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جامع و احادیث شیعہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب سورج کی ٹکیا افق میں ڈوب جائے تو اس وقت افطاری حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں۔ میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ جو لوگ اذان ہوتے ہی افطاری کر لیتے ہیں تو وہ غلط نہیں کر رہے، بلکہ وہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور جو تاخیر کرتے ہیں بہت زیادہ، وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔